Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semuanya jamaah Masjid Baitur Rahim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala banyak menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sampaikan ke junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada kerabatnya, pada keluarganya, dan kepada kita semuanya yang insya Allah tetap bisa melaksanakan tuntunan dan ajaran beliau, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Syekh Usman Soleh Ali Al-Maki, alhamdulillah, selamat datang kami ucapkan Bapak Syekh di Masjid Baitur Rahim dalam rangka bersafari dakwah keliling di masjid-masjid di Pura Bojonggede ini. Semoga kajian ini nantinya bisa kita ambil hikmah untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan kita. Dan insya Allah Bapak Syekh Usman Soleh Ali Al-Maki pada pagi hari ini akan mengambil tema, yaitu indahnya hidup bersama Al-Quran. Untuk itu kami harapkan kepada para jamaah semuanya nantinya bisa mengambil hikmah apa yang telah disampaikan oleh beliau nantinya. Kami selaku DKM Baitur Rahim mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan hadirnya dari Bapak Syekh Usman ini. Itu suatu kehormatan bagi kami Masjid Baitur Rahim kedatangan beliau. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mudaroh Tour dan Travel dan Rumah Tanfid Mudaroh yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Alfian atas support dan dukungannya sehingga bisa terlaksana acara pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan kajian dari Syekh Usman yang insya Allah akan dipandu ataupun diterjemahkan oleh Bapak Ustadz Raihan Lubis. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan cukupnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله في هذا المسجد المبارك بيت الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، الحمد لله على نعمة العافية والصحة، والحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا. Alhamdulillahirabbil alamin. Narasumber kita telah membuka majelis ilmu ini dengan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertaslim, bersolawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertahiyat kepada kita semua yang hadir di masjid yang sangat mulia ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya beliau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, bahwa Allah telah memberikan nikmat Al-Quran, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan nikmat yang sangat banyak sekali. أحبتي في الله، كان رجل من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل اسمه بشر الحافي. هذا الرجل من أصدقاء الإمام أحمد، كان ضالا هداه الله عز وجل بقصة سأذكرها لكم. Pertemuan ini akan kita buka dengan sebuah kisah seorang sahabat dari Imam Ahmad rahimahullah yang bernama Bishr Al-Hafi. Beliau adalah seseorang yang sesat, tidak mengenal kebenaran sebelumnya. كان يعيش في ضلال، لا صلاة ولا عبادة، بعيد عن الله عز وجل. وفي مرة من المرات وهو في ضلاله وفي معاصيه وجد ورقة فيها اسم الله عز وجل ملقية في الأرض، فحملها ونظفها وطيبها، وضع فيها طيب وضع فيها عطر، ثم وضعها في مكان مرتفع. Nah, dengan keadaan dalam kesesatan dan ia tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiba pada suatu kesempatan beliau menemukan nama Allah terjatuh di tanah. Kemudian ia lekas mengambil nama Allah tersebut lalu dibalur dengan utur minyak wangi dan ia mengangkat atau meletakkan nama Allah itu di tempat yang tinggi. بعدما فعل هذا أنزل الله على قلبه الهداية، فهداه الله هداية عظيمة جليلة، فأصبح رجلا زاهدا عابدا من أصدقاء الإمام أحمد. Setelah melakukan hal yang demikian, lalu Allah dengan kasih sayang yang luar biasa menurunkan hidayah kepada laki-laki tersebut, sehingga ia menjadi orang yang sangat baik dan sangat zuhud. إلى الآن إذا قرأت في كتب أهل العلم تجد اسمه بشر الحافي رحمه الله تبارك وتعالى. أعلى اسم الله فأعلى الله اسمه، موجود في كتب التاريخ، في كتب السير، في كتب الزهد، بشر الحافي رحمه الله.
Disebabkan karena kebaikan yang ia lakukan sampai sekarang seluruh dunia mengenal beliau di dalam buku-buku agama Islam. Baik ia buku-buku sirah, buku-buku fikih dan buku-buku yang lain. Sesungguhnya ini terjadi dan sampai kita kenal beliau sampai sekarang disebabkan karena ia telah meninggikan nama Allah. Ia telah mengangkat nama Allah. Lalu Allah pun membalas dengan mengangkat nama beliau sampai terkenal di akhir zaman, di zaman kita sekarang. فالذي في قلبه تعظيم لله عز وجل واحترام لحرمات الله ولشعائر الله حتى وإن كان عنده معاصي وإن كان عنده ذنوب فإن الله يصلح قلبه بسبب ماذا؟ بسبب هذا التعظيم والاحترام الذي في قلبه لا بد أن يهديه الله يوما من الأيام. Sekalipun sebelumnya ia banyak melakukan maksiat dan bahkan berada di atas kesesatan, akan tetapi hatinya selalu mengagungkan Allah, selalu menghargai syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. فلذلك المسلم لا بد أن يكون دائما معظم لحرمات الله عز وجل، عنده تعظيم لكل ما يتعلق بالله، كتاب الله، بيت الله، دين الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء متعلق بالله عز وجل يكون في القلب له تعظيم واحترام وتقدير. Maka oleh karena itu bagi kita sebagai kaum muslimin, hati kita mesti selalu terisi dengan pengagungan terhadap sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Allah mengagungkan Al-Quran, maka kita mesti mempelajari Al-Quran itu, mesti membaca Al-Quran itu. Allah mengagungkan masjid-masjid, maka kita pun harus mengagungkan masjid-masjid tersebut. Intinya hati kita tidak boleh lepas dari pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. أما المنافقون والمنافقات فإنهم لا يعظمون حرمات الله بل يسخرون ويستهزئون بكل أمر يتعلق بالله عز وجل. Adapun orang-orang munafik, sesungguhnya mereka tidak akan bisa menghormati sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. يقول الله عز وجل عنهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. المجرمون المنافقون الكافرون إذا رأوا المؤمنين يسخرون ويضحكون منهم. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman terkait dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang jahat terhadap orang-orang beriman. Mereka tuh selalu menertawakan orang-orang beriman tersebut. نعود إلى بشر رحمه الله. بشر في يوم من الأيام بعد صلاة العشاء عندما رجع إلى بيته وطرق الباب وفتحت له أخته الباب فقدم رجلا، أدخل رجله اليمنى قبل أن يدخل رجله اليسرى فإذا به يبكي عند الباب بكاء عظيما شديدا جدا. Kemudian kita kembali ke kisah Bishr Al-Hafi. Tiba di suatu malam ia kembali ke rumahnya. Lalu kemudian ia pun mengetuk pintu rumah tersebut. Lalu kakaknya, saudarinya membuka pintu tersebut. Nah, pada saat Bishr Al-Hafi hendak memasuki rumah, ia mendahulukan kaki kanan. Lalu melihat keadaan seperti itu, saudaranya pun menangis sejadi-jadinya. فبكت أخته وأهل بيته لبكائه يبكون كما هو يبكي. Bishr Al-Hafi menangis dan seluruh anggota rumah tersebut pun ikut menangis. فبعد أن انتهى من البكاء سألته أخته لماذا كنت تبكي يا أخي؟ Setelah Bishr Al-Hafi berhenti dari tangisan tersebut, saudarinya pun bertanya, kenapa engkau menangis? فقال لها تذكرت بشر اليهودي وبشر النصراني وبشر المريسي وبشر المجوسي وتذكرت أنا اسمي بشر اصطفاني الله من بينهم اختارني الله من بينهم
وهداني للإسلام فهذا الذي أبكاني. يعني تذكر أن في بغداد يسكن معه في بغداد رجل اسمه بشر ولكنه يهودي، ورجل اسمه بشر ولكنه نصراني، ورجل اسمه بشر ولكنه مجوسي، ثم تذكر أنه أيضا اسمه بشر وأن الله اصطفاه واختاره من بين هؤلاء، فتذكر هذه النعمة فبكى. Ia menjelaskan bahwa kenapa ia menangis, karena sesungguhnya banyak orang yang bernama Bishr dari kalangan Yahudi. Ada juga dari kalangan orang-orang Nasrani. Ada juga dari kalangan orang-orang Majusi. Ternyata yang bernama Bishr, beliau sendirilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai penerima hidayah. فنعمة الهداية للإسلام أعظم نعمة ينعم الله بها عليك، فاحمد الله، اشكر الله على هذه النعمة العظيمة. Dan perlu kita sadari bahwa sesungguhnya nikmat hidayah Islam adalah nikmat yang paling besar mengalahkan segala nikmat yang ada. Maka oleh karena itu kita semua mesti bersyukur atas nikmat tersebut, mesti memuji Allah karena telah mendapatkan nikmat tersebut. لأن ماذا يعني أنك مسلم؟ يعني أنك مسلم أنك من أحسن أمة، من أفضل أمة أخرجت للناس. Kenapa demikian? Karena kita sebagai kaum muslimin adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. يعني أن الله عز وجل أرسل إليك أفضل رسول وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kenapa kita menjadi orang yang terbaik? Alasan yang pertama disebabkan karena Allah telah mengutus Rasul yang paling mulia kepada kita semua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنزل عليك أفضل كتاب وهو القرآن الكريم. Dan alasan kedua, kenapa kita menjadi umat yang paling mulia? Karena Allah telah menurunkan kitab yang paling mulia dari langit kepada kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. وأنزل عليك أحسن شريعة وهي الشريعة الإسلامية. Alasan yang ketiga kenapa kita menjadi umat yang paling mulia, karena Allah juga telah menurunkan syariat yang paling agung kepada kita, yaitu syariat Dinul Islam. فهذا هو الذي يجعلك تشعر بالفخر وتشعر بالعظمة أنك تنتمي لهذا الدين، دين الإسلام. Maka dengan tiga hal tadi mestinya kita merasa bangga bahwa kita telah tumbuh besar di dalam lingkungan agama Islam. فكلما تذكرت هذه النعم ابكي كما بكى بشر الحافي رحمه الله تبارك وتعالى. Maka mestinya apabila kita mengingat nikmat-nikmat yang tadi disampaikan, mata kita harusnya mengeluarkan air mata seperti layaknya Bishr al-Hafi menangis karena mendapatkan hidayah. إذن من النعم العظيمة علينا أمة الإسلام هذا القرآن الكريم. Maka untuk itu kembali diingatkan bahwa sesungguhnya nikmat yang paling agung dalam Islam ini adalah Al-Quranul Karim. ولكي ندرك هذه العظمة، عظمة هذا القرآن وهذه النعمة، انظروا سورة الرحمن. سورة الرحمن الله عز وجل يذكر فيها نعمه على عباده، النعم التي في الدنيا والنعم التي في الآخرة. Sebagai bukti agar kita betul-betul tahu Al-Quran ini adalah nikmat yang besar, coba kalian atau kita tadabburi surat Ar-Rahman. Sesungguhnya di dalam surat itu Allah menceritakan tentang nikmat yang sangat banyak dan bahkan tidak bisa kita hitung dengan jari jemari kita. Di dunia wal akhirah, di dunia ini dan juga nikmat kelak di akhirat. يعني الله عز وجل بدأ في أول سورة الرحمن يذكر النعم علينا التي في الدنيا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر، كل النعم التي أنعم الله علينا بها في الدنيا. ثم في آخر سورة الرحمن يذكر النعم التي في الآخرة.
في الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكم إلى آخر السورة نعم الجنة. ففي أول السورة نعم الدنيا وفي آخر السورة نعم الجنة. Jadi kalau misalkan kita perhatikan surat Ar-Rahman, bagian awalnya berbicara tentang nikmat-nikmat dunia. Lalu kemudian di akhir surat tersebut Allah berbicara tentang nikmat akhirat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala di surat tersebut pun berbicara tentang indahnya surga. ما هي أول نعمة ذكرها الله عز وجل؟ Coba perhatikan apa nikmat yang pertama yang telah disebutkan oleh Allah di dalam surat tersebut. من يعرف؟ Siapa yang tahu, Pak? من قال القرآن؟ Silakan Pak Hamdani. Barakallah. الله عز وجل ماذا قال؟ الرحمن. الآن عندما تسمع الرحمن تريد أن تعرف من هذا الرحمن؟ ما هو الرحمن؟ فكل الناس ينتظرون ماذا بعد كلمة الرحمن. Coba perhatikan ayat yang pertama di surat Ar-Rahman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Dengan menyebutkan bahwa Allah sebagai ilah yang memiliki kasih dan sayang, tentunya kita penasaran apa yang hendak disampaikan setelah menyebutkan kasih dan sayang tersebut. يعني استعد لتسمع من الرحمن وما هي علامة هذه الرحمة وما هي الرحمات التي جاءت إلينا منه. Maka untuk itu perhatikan dan ketahui siapa sebetulnya yang disebut dengan Ar-Rahman. Dan ketahui apa tanda-tanda dari kasih sayang tersebut. Kemudian yang ketiga, sadari apa bukti-bukti dari kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. فيبدأ بعد ذلك يخبرنا بالنعم تلو النعم بعد النعم علينا فيبدأ فيقول علم القرآن الرحمن علم القرآن. أول نعمة أكبر نعمة أعظم نعمة أنه علمنا القرآن. Siapa Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah Allah, itu di ayat pertama. Kemudian di ayat kedua, apa tanda Ar-Rahman Allah kepada kita? Ia memberikan nikmat berupa Al-Quran. Al-Quran ini adalah nikmat yang pertama bagi seseorang, sehingga ia bisa mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Maka kita mesti sadar kalau Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat besar. فأول شيء هو هذا القرآن الكريم. من آمن به من عمل به من قرأه يستحق تلك النعم بعد ذلك. كل النعم التي سيذكرها الله عز وجل بعد ذلك هي لأهل القرآن لأهل الإيمان. Maka yang mesti kita pahami terkait dengan Al-Quran, kita mesti, yang pertama kita mesti beriman kepadanya. Apapun informasinya, kita terima apa adanya. Kemudian kita pun hendak melakukan amal, maka beramallah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Maka apabila ini yang ada pada diri kita, sesungguhnya nikmat-nikmat yang lain pun akan menyertai kita. Karena apa? Orang-orang yang faham Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah Tabaraka wa Ta'ala. لكن هذه النعم التي سيذكرها الله بعد ذلك من نعم الدنيا يشترك فيها المؤمن والكافر، لأن هذه النعم التي ذكرها الله عز وجل يستفيد منها المؤمنون ويستفيد منها الكافرون. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف إلى آخر هذه النعم. هذه النعم ليس لأهل القرآن فقط، ليس للمؤمنين فقط، بل يشاركهم فيها غيرهم. فكيف ذلك؟
Kalau kita perhatikan tentang nikmat-nikmat dunia yang dibicarakan oleh Allah di surat Ar-Rahman, sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut didapatkan oleh orang-orang beriman, didapatkan oleh orang-orang kafir. Karena memang Ar-Rahman adalah rububiyah. Rububiyah itu didapatkan oleh semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. لكن ما الفرق؟ المؤمن يأكل، الكافر يأكل. المؤمن يشرب، الكافر يشرب. المؤمن يتزوج، الكافر يتزوج. المؤمن ينام، الكافر ينام. لكن ما الفرق بين هذا وهذا؟ Akan tetapi yang mesti kita renungkan, sekalipun nikmat dunia ini didapatkan oleh orang kafir dan orang beriman, sesungguhnya di sana ada perbedaan. Sekalipun orang kafir makan, orang beriman juga makan. Orang kafir minum, orang beriman juga minum. Orang kafir menikah, orang beriman juga menikah. Sesungguhnya sekalipun nikmat ini sama-sama didapatkan oleh dua kelompok manusia ini, akan tetapi kita mesti sadar di sana ada perbedaan yang sangat besar. Al-farq wa anna al-mu'minun, anna al-mu'minin ahli al-Quran, anna ahli al-Quran يأكلون ويشربون ويتمتعون بهذه النعم وتكون حياتهم طيبة. إذن هم يحيون الحياة الطيبة، وأن هذه النعم يتمتعون بها ويعلمون أنها من عند الرحمن، من عند الله عز وجل، فيتمتعون بها ويحيون بها حياة طيبة. Nah, perbedaannya apa? Adapun orang-orang beriman di saat mereka makan, di saat mereka minum, di saat mereka mendapatkan nikmat istri, mereka sadar bahwa ini adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan kesadaran tersebut, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang baik, thayyibah. Kama qala Allah Azza wa Jalla 'alal mu'minin wal mu'minat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah yuhyihi fi hadhihi al-hayat ad-dunya hayatan thayyibah. Akluhu, shurbuhu, nawmuhu bihadaf, laysa biduni hadaf. Idza akala innama ya'kul yataqawwa 'ala ta'ati Allah wa 'ibadati Allah. وإذا شرب فإنما يشرب لذلك، وإذا نام يريد أن يستريح ليقوم الليل، وإذا تزوج يريد أن يتزوج لينشئ ذرية صالحة عابدة. كل أفعاله وكل النعم التي يتنعم بها في الدنيا هدفه رضا الله عز وجل. Kenapa orang-orang beriman mendapatkan kehidupan yang baik? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa orang-orang beriman itu akan dihidupkan di atas bumi ini thayyibah, dalam keadaan baik. Kenapa demikian? Karena di saat mereka makan, di saat mereka minum, bahkan di saat mereka tidur, hal ini dilakukan sesungguhnya untuk tujuan yang sangat besar, yaitu agar supaya tidur mereka menjadikan mereka kuat dalam beribadah, agar supaya makan mereka menjadikan mereka kuat untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadaf, tujuan mereka, sasaran mereka hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. يعني مهمته عمارة الأرض بما أراد الله عز وجل، بما يحب الله عز وجل. يعمرونها المؤمنون والمؤمنات يعمرون هذه الدنيا بما يرضي الله وبما يحب الله عز وجل وعلى شريعة الله عز وجل. Dan fokus orang-orang beriman itu ya satu, mengatur urusan-urusan dunia ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan aturan itulah ridho baru bisa tercapai. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال فإن له أجر. النبي يقول بضعة الإنسان، ماء الإنسان، ماء الرجل عندما يضعه في زوجته له أجر. فالصحابة تعجبوا،
لأن هذا الأمر شهوة، كيف يكون لنا أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال فله أجر. Dan bahkan di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, apabila seseorang yang beriman berhubungan bersama dengan istrinya sekalipun, maka itu adalah sebuah kebaikan baginya. Lalu kemudian sahabat-sahabat bertanya, kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Coba kalian bayangkan, seandainya sperma yang dimiliki oleh seorang laki-laki diletakkan di rahim wanita yang bukan istrinya, apakah ini sebuah dosa? Lalu kemudian sahabat-sahabat mengatakan tentu. Maka sudah barang tentu juga sebaliknya, apabila diletakkan pada tempat yang halal, ini adalah sesuatu yang akan membuahkan pahala. لذلك انظروا الآن ما شاء الله مجتمع المسلمين، اذهب إلى أي مجتمع إسلامي تجد بر الوالدين، تجد الأخلاق الكريمة، تجد الجد والجدة ما زالوا في البيت مع الابن والأحفاد مجتمعون على طاعة الله، مجتمعون على عبادة الله. وانظروا إلى الغرب الكافر، كفار متقطعون متفرقون، الجد في مكان والأبناء في مكان، متفرقون. ذهبت من قلوبهم الرحمة والمودة والتعاطف، بل أصبحوا لا يريدون الزواج والعياذ بالله. Coba kita perhatikan indahnya Islam. Dalam Islam interaksi penuh dengan akhlak, penuh dengan adab. Dalam Islam ayah, anak, istri semuanya akrab. Coba bandingkan dengan orang-orang kafir yang ada di barat. Sesungguhnya di sana tidak ada hubungan yang baik antara sesama manusia. Bahkan tidak ada cerita ramah tamah antara sebuah keluarga, ayah dan anak. Bahkan di sana kebanyakan orang tidak ingin menikah dengan cara yang legal. Mereka cukup memuaskan diri dengan hawa nafsu dalam kejahatan atau zina. في فرنسا هناك في مسجد في حلقة تحفيظ القرآن الكريم، فجاء ولد ودخل المسجد وجاء عند الأستاذ وقال: أنا أريد أن أكون طالبا في هذه الحلقة. قال: أين والداك؟ لا بد أن يحضروا وهم الذين يسجلونك. فقال: أمي في الخارج، خارج المسجد. Syekh bercerita di sebuah masjid di negara Prancis ada majelis Al-Quran untuk anak-anak. Nah, tiba pada suatu saat seorang anak datang menghadap kepada guru Al-Quran tersebut. Lalu kemudian ia mengatakan ia menginginkan untuk belajar Al-Quran bersama guru tersebut di tempat tersebut. Lalu kemudian sang guru bertanya, di mana ibumu? Lalu anak ini mengatakan, ibu saya ada di luar. فخرج الأستاذ إلى خارج المسجد فإذا بالأم متبرجة ولباسها قصير، فعرف أنها ليست مسلمة، هي نصرانية، والولد أيضا نصراني، فتعجب. هذا مسجد يعلم أبناء المسلمين القرآن، فلماذا أنت تريدين ابنك أن يحفظ القرآن وهو ليس مسلم؟ Kemudian mendengar anak ini mengatakan bahwa ibunya ada di luar, lalu sang ustadz, sang guru yang ada di masjid itu pun bergegas untuk menemui ibu dari anak tersebut. Ternyata saat ia saksikan ibunda dari anak tersebut adalah memiliki penampilan yang sangat buruk. Auratnya terbuka, bahkan ia mengenakan rok yang sangat pendek. Lalu kemudian ia bertanya, wahai ibu, kenapa anak anda ingin belajar Al-Quran? Sementara si wanita atau si ibu tersebut bukanlah seseorang yang beragama Islam. فقالت له: جيراني مسلمين أرى أبناءهم الصغار إذا ذهبوا إلى المدرسة يقبلون يد الأب ويد الأم ويذهبون، وإذا رجعوا قبلوا أيدي آبائهم، ورأيت بينهم دفء ومحبة وسكينة وحنان، فأنا أريد ابني أن يكون مثلهم. Jadi si ibu tersebut bercerita, sesungguhnya tetangga-tetangga saya Muslim.
anak-anak mereka pun mengaji, belajar Al-Quran. Nah, saya melihat kehangatan dan kebahagiaan serta kasih sayang di tengah-tengah keluarga mereka. Di saat anak-anak mereka hendak berangkat ke majelis ilmu belajar Al-Quran, mereka mencium tangan kedua orang tua mereka. Maka saya pun menginginkan anak saya nantinya agar seperti anak-anak muslim tetangga saya. إذا نعود الكفار كما قلنا يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتمتعون بهذه النعم مثل المسلمين. الله عز وجل يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم، هؤلاء الكفار يأكلون ويتمتعون. الله عز وجل يقول: كالأنعام. ثم في الأخير في النهاية النار مثوى لهم. Kemudian kita kembali bercerita tentang keadaan hidup orang-orang kafir. Tadi kita sampaikan bahwa mereka sama dengan orang-orang beriman, makan, kemudian mereka juga minum, kemudian mereka juga menikah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dengan keadaan makan dan minum dan menikah, mereka sesungguhnya sama persis dengan binatang-binatang. Dan bahkan Allah mengancam orang-orang kafir tersebut kelak di yaumil akhir akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat menyala-nyala. حسنا، إذا ما الذي يجعل حياة المؤمنين حياة طيبة؟ ما الذي يجعل المؤمنين في سعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة؟ إنه القرآن الكريم. Maka untuk itu yang mesti kita ketahui dan kita tanamkan dalam jiwa kita, apa yang menjadikan kehidupan seorang muslim itu thayyibah, baik? Apa yang menjadikan kehidupan orang muslim itu tenteram, nyaman? Sesungguhnya faktor penyebabnya adalah Al-Quranul Karim. لذلك الله عز وجل وصف القرآن بوصف عجيب، وهو أن القرآن روح. القرآن روح. يقول الله عز وجل في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن الكريم روح. الله عز وجل هنا يسميه روح من أمرنا. Tadi disampaikan bahwa sebab kebahagiaan hidup bagi seseorang beriman adalah Al-Quran. Dan coba perhatikan, Allah menipati Al-Quran itu dengan sesuatu yang sangat menakjubkan. Allah mengatakan Al-Quran itu adalah ruh, nyawa. Sesuai dengan ayat yang disampaikan kepada Nabi kita SAW, bahwa ia mendapatkan Al-Quran ruhan min amrina, nyawa atau kehidupan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة قبل البعثة لم يعجبه حال أهل مكة من الشرك وعبادة الأصنام وكل هذه المعاصي والفسوق. لا، كرهها النبي عليه الصلاة والسلام فاعتزلهم، فكان يصعد إلى غار حراء. خديجة رضي الله عنها تعطيه الطعام والشراب فيحمله ويصعد إلى جبل النور في مكة في غار حراء ويجلس هناك يتأمل ويتفكر. Dan Nabi SAW sebelum diutus sebagai Rasul, sesungguhnya ia sangat membenci kesirikan-kesirikan yang dilakukan masyarakat Mekah. Ia sangat membenci penyembahan-penyembahan terhadap patung-patung, sehingga ia mengasingkan diri. Ia menaiki Jabal Nur, kemudian ia tinggal di Gua Hira. Lalu kemudian istrinya yang mendampinginya dengan setia, Khadijah,
selalu membawakan makanan baginda di gua tersebut. Nah, di gua tersebut ia selalu berfikir, merenung akan kebesaran dan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. فعند ذلك الله عز وجل اجتباه، الله عز وجل اصطفاه، الله عز وجل اختاره من بين كل هؤلاء البشر الذين كانوا في الدنيا. اصطفاه الله عز وجل وأنزل عليه جبريل. جبريل أيضا اسمه الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. من الروح؟ جبريل. جبريل اسمه روح، والقرآن اسمه روح. فنزل الروح بالروح، نزل جبريل عليه السلام الروح بالقرآن الكريم الروح على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. Maka dalam keadaan seperti itu, Allah pun memilih Muhammad sebagai orang terbaik di antara orang-orang yang ada di Mekah saat itu. Dengan cara apa? Allah mengirimkan malaikat Jibril. Dan nama lain untuk Jibril adalah Ruh. Sesungguhnya Ruh, malaikat Jibril, membawa kitab juga dinamakan dengan Ruh. Lalu kemudian kitab ini pun diserahkan dan diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah يريد أن يحيي هذه الأمة الميتة التي تعبد الأصنام وتأكل الميتة وتشرب الخمر وتفعل كل الموبقات، تفعل كل المعاصي، ظلام دامس، ظلام شديد. الله عز وجل يريد أن ينفخ في هذه الأمة الروح، فأنزل القرآن الكريم الذي هو روح على روح النبي عليه الصلاة والسلام. Lalu kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Disebabkan karena masyarakat Mekah saat itu mati dengan kesyirikan, mati dengan penyembahan terhadap berhala. Allah menghendaki melalui Al-Quran jiwa-jiwa mereka akan hidup sehingga ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah satu-satunya. Yaqul Allah Azza wa Jalla, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazala bihi ar-ruhul amin, Jibril alaihi salam, ar-ruhul amin. Nazala bimada? نزل بالقرآن على من؟ على قلبك. لماذا؟ لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Oleh karena itulah Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan ayat yang disampaikan tadi kepada hati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hati? Karena hatilah tempat atau wadah untuk kebahagiaan itu. ومنذ ذلك الوقت منذ البعثة انطلق النور الذي بدأ في غار حراء في مكة، وما زال هذا النور يتوسع 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 حتى ملأ الدنيا. Semenjak itulah di saat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, ia mendapatkan cahaya Al-Quran. Lalu cahaya ini menyebar sehingga meliputi kota Mekah. Kemudian menyebar sehingga meluas sampai menyinari seluruh dunia. فإذا هذه الأمة الميتة تصبح أمة حية، أمة متحركة، أمة نشيطة، خرجت من جزيرتها العربية تدعو الناس إلى التوحيد، تدعو الناس إلى الإيمان، تدعو الناس إلى القرآن. Maka disebabkan karena cahaya Al-Quran itu, ya, orang-orang Arab berubah dari kematian menjadi hidup, dari kemalasan menjadi sungguh-sungguh, menjadi orang yang rajin, orang yang giat. Lalu dengan itu pun mereka keluar dari jazirah Arab untuk menyampaikan dakwah tauhid. Qalu wa syi'aruhum 'indama kharaju kharajna linukhrij al-'ibad min 'ibadati al-'ibad ila 'ibadati rabbil 'ibad wa min dhiq ad-dunya إلى سعة الدنيا والآخرة ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا كانوا يقولون للشعوب التي يذهبون إليها: جئناكم
لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. Adapun orang-orang yang keluar dari Jazirah Arab dalam rangka untuk menyebarkan tauhid, mereka punya misi, mereka punya tujuan. Ketika mereka mendatangi bangsa-bangsa yang lain, mereka mengatakan, kami datang kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari menyembah makhluk sehingga kalian menyembah Allah. Kami datang kepada kalian untuk mengajak kalian keluar dari kesempitan dunia menuju ke lapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami datang kepada kalian untuk mengajak kalian keluar dari agama yang penuh dengan kezaliman menuju agama yang penuh dengan keadilan. من نفخ في هذه الأمة الروح؟ القرآن. إذن القرآن الكريم هو الروح. بدون روح الإنسان لا يتحرك، الإنسان لا يمشي، الإنسان لا يعي، لا يفهم، لا يتفكر بدون روح. وكذلك هذه الحياة بدون قرآن لا تكون حياة لها معنى ولها فائدة ولها منفعة. Coba perhatikan orang-orang Arab yang keluar untuk menyebarkan Islam. Mereka begitu sungguh-sungguh. Sesungguhnya kesungguhan ini berasal dari roh, nyawa yang ditanamkan oleh Al-Quran yang mereka dapatkan. Sesungguhnya Al-Quran adalah sumber semangat. Maka untuk itu kita pun harus bangun bersemangat, tentunya dengan berinteraksi yang baik dengan Al-Quran tersebut. Kaifa ahya bil Quran? Bagaimana kita hidup dengan Al-Quran? Ini tema kita. Tema untuk Baitur Rahim, Kaifa ahya bil Quran. كثير من الناس يظن القرآن هذا للرقية. إذا هو ساكت يذهب إلى شيخ أستاذ يريد رقية. Kebanyakan kaum muslimin ya menganggap Al-Quran hanya sebatas jampi-jampi untuk pengobatan. Hanya sebatas itu. وبعض الناس يظن القرآن هذا للبركة فقط، نكتبه نعلقه في البيت، نكتب فقط للبركة. Dan sebagian kaum muslimin mengira bahwa Al-Quran itu hanya sebatas untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga tidak sedikit di antara kaum muslimin sengaja mencatat, menulis ayat-ayat Al-Quran, lalu digantungkan di dinding-dinding rumah mereka, hanya untuk mengharapkan keberkahan dari ayat tersebut. نعم، القرآن رقية، القرآن شفاء، القرآن بركة، لكن ليس هذا فقط. Betul, Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran juga keberkahan. Al-Quran juga syifa, penyembuh. Akan tetapi yang mesti disadari seorang kaum muslimin, Al-Quran tidak hanya punya kandungan untuk itu saja. Al-Quran manhaj hayah. Al-Quran adalah aturan untuk hidup. Kullu ala nashtarيها يأتي معها كتاب، يأتي معها كتاب يعلمك كيف تشغل هذه الآلة، يسمى كتالوج. تلفاز معه كتاب كتالوج. أي جهاز تشتريه يكون معه كتاب فيه كل ما يتعلق بهذا الجهاز. Sebagai contoh misalkan apabila kita membeli alat-alat elektronik seperti televisi, handphone, kulkas, mesin cuci. Nah, selain mendapatkan barang elektroniknya, kita juga diberikan buku panduan untuk mengoperasikan barang elektronik tersebut. في هذا الكتاب ما يضر هذا الجهاز، ما ينفع هذا الجهاز. لا تجعله كذا، لا تجعل فوقه شيء، لا تجعله في مكان حار، لا تجعله في مكان بارد. كل ما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز موجود في هذا الكتاب. Dan kalau kita lihat buku-buku panduan untuk alat-alat elektronik tersebut, di sana ditulis oleh produsen tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan terkait dengan alat tersebut. Sebagai contoh misalkan, alat ini tidak boleh ditempatkan di tempat yang panas. Alat ini tidak bisa ditempatkan di tempat yang dingin dan sebagainya. هل يمكن أشتري ثلاجة والكتاب كتاب غسالة؟
Dan nggak mungkin apabila kita datang ke toko elektronik, kita membeli sebuah kulkas, lalu buku panduan yang diberikan sama si toko adalah panduan untuk mesin cuci. لا يمكن لا يمكن سأرجعه هذا ليس كتابه هذا ليس كتابه. Apabila hal itu yang dilakukan oleh si penjual, pasti yang membeli akan menolak karena bukunya tidak sesuai dengan barang yang dia beli. والإنسان هذا الكائن العجيب أعظم مخلوقات الله عز وجل خلقه بيده الله عز وجل أليس له كتاب؟ Dan coba bayangkan kita sebagai manusia adalah orang makhluk yang paling utama dari makhluk-makhluk yang ada. Kita diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Lalu apakah dengan keadaan penciptaan yang luar biasa itu kita tidak disertai dengan kitab petunjuk? بلى له كتاب وهو القرآن الكريم. Tentu kita saat diciptakan Allah juga memberikan petunjuk kepada kita berupa kitab Al-Quranul Karim. هذا الكتاب فيه كل ما يحتاجه الإنسان، ماذا يأكل، ماذا يشرب، كيف يعيش في هذه الحياة الدنيا. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan petunjuk-petunjuk bagaimana seseorang hidup, bagaimana seseorang makan dan minum. Sesungguhnya aturan-aturan semuanya terkandung di dalam Al-Quran tersebut. يقول الله جل جلاله ما فرطنا في الكتاب من شيء كل شيء تحتاجه مذكور في هذا القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء. Sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi, Allah menjelaskan tidak ada satupun yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Apapun persoalan, apapun keinginan, apapun masalah, sesungguhnya apabila kita rujuk kepada Al-Quran, di sana pasti ada solusi yang akan kita dapatkan. إذن اجعل هذا القرآن دستور حياتك، منهج حياتك، طريقة حياتك في هذه الحياة الدنيا. Maka untuk itu bagi seorang muslim hendaknya Al-Quran ini dijadikan sebagai panduan hidup, sebagai petunjuk jalan. امشي على تعاليم القرآن الكريم. القرآن هو الخارطة التي توصلك من مكانك في الدنيا إلى الآخرة إلى الجنة. لا يتركك هذا القرآن، يمسكك من يدك ويأخذك إلى الجنة، ولا يتركك حتى في الجنة، لا يتركك هذا القرآن. Maka untuk itu ya berupayalah untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu seperti dijelaskan oleh Syekh, persis seperti denah yang akan membimbing kita sehingga kita sampai kepada tujuan kita. Dan bahkan lebih dari itu, Al-Quran itu akan menuntun tangan kita agar kita selamat. Tidak hanya selamat di dunia, Al-Quran juga akan menuntun tangan kita sehingga kita selamat di akhirat. Dan bahkan sampai di surga, Al-Quran itu nggak akan melepaskan pegangannya kepada kita. لكن بشرط أن تتمسك به. قال الله جل جلاله لنبيه الكريم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك بالذي أوحي إليك. ما هو القرآن؟ طيب إذا تمسكت بالذي أوحي إليك ماذا؟ إنك على صراط مستقيم. صراط مستقيم أين ينتهي؟ أوله في الدنيا آخره في الجنة. Akan tetapi syaratnya supaya Al-Quran ini menjadi pembimbing bagi kita hingga kita sampai di surga, al-imsak, at-tamsik, istamsik. Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran tersebut. Karena di dalam ayat Allah menjelaskan sirat al-mustaqim, berpegang teguh dengan Al-Quran sehingga Al-Quran itu menuntun kita di atas sirat al-mustaqim. Dan perlu diketahui sirat al-mustaqim pangkalnya ada di bumi ini, adapun ujungnya berada di dalam surga. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول عن كتاب الله وسنته؟ عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ. Seperti
Seperti dijelaskan juga oleh Nabi kita SAW di dalam hadis, apabila kalian telah mendapatkan aturan-aturan Al-Quran, abdu, gigit aturan itu dengan geraham supaya kuat. عندما تعض وعندما تستمسك لا يمكن أن تخرج من هذا الخط. أنت مستمسك وتعض بأسنانك، إذن لا يمكن أن يخرجك أحد من هذا الصراط المستقيم. Kalau seandainya kita betul-betul menggigit kebenaran Al-Quran dengan kuat, kita berpegang teguh dengan kebenaran tersebut, tidak akan ada satupun yang bisa melencengkan kita dari Shiratal Mustaqim. إذن نيتك عندما تقرأ القرآن الكريم مع الشفاء مع البركة مع كل هذا، نيتك أن هذا القرآن الكريم هو دستوري، أن هذا القرآن الكريم هو منهاجي، أن هذا القرآن الكريم هو طريقي إلى الجنة. Oleh sebab itu, selain kita memahami bahwa Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penyembuh, kita juga harus tahu bahwa Al-Quran ini adalah aturan hidup kita. Kita juga harus meyakini bahwa Al-Quran ini adalah manhaj kita. Kita harus tahu bahwa Al-Quran ini adalah kendaraan kita menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. علاقتك مع الله عز وجل من خلال القرآن الكريم الذي يأمرك بتوحيده، الذي يأمرك بعبادته وحده لا شريك له. لا يمكن وأنت تقرأ القرآن وتقرأ قل هو الله أحد، وتقرأ قل أعوذ برب الناس، وتقرأ قل أعوذ برب الفلق، أن تدعو غير الله، أن تلجأ إلى غير الله، أن تستغيث بغير الله. لا يمكن. من في قلبه قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق ولا إله إلا الله، لا يمكن أن يشرك بالله شيئا. Al-Quran akan menjadi pembimbing kita hingga nanti di surga, disebabkan karena di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana hubungan yang baik dengan Allah. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan tauhid. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Maka seandainya kita mengamalkan Al-Quran, kita bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita yakini kul huwallahu ahad, enggak mungkin kita melakukan kesyirikan lagi kepada Allah. Apabila kita tahu iman kepada Allah, maka insya Allah enggak mungkin kita akan mengotori iman itu dengan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. علاقتك مع زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan selain di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang hubungan yang baik dengan Allah, ternyata di Al-Quran itu juga Allah menjelaskan bagaimana hubungan yang baik terhadap pasangan. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عاشروهن بالمعروف، مع زوجتك تعاشرها وتعيش معها بالمعروف. وإذا كرهت منها شيئا فانظر إلى الأشياء الجميلة فيها، لا تنظر إلى الخطأ وإلى العيب وإلى النقص، انظر إلى الأشياء الجميلة الموجودة في زوجتك. Di dalam ayat dijelaskan salah satu bentuk membangun hubungan yang baik dengan pasangan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Nah, kalau misalkan kalian mendapatkan sesuatu yang buruk dari istri kalian, maka lihatlah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh istri kalian tersebut. بالعشرة بالمعروف يتغير ذلك السيء ويكون أحسن وأفضل. Kalau seandainya kita memandang istri kita dengan kelebihan-kelebihan yang ia miliki, maka dengan itu keburukannya pun akan berubah menjadi keutamaan dan kebaikan. إذا دخل القرآن في بيوتنا بيوتنا تحيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب
البيت المهجور فيه فيه الحشرات وفيه الحيوانات الضارة وفيه كل ما يضر، فيه الشياطين، مهجور. فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب. Lalu kapan seseorang bisa menjalin hubungan yang baik dengan istrinya atau istri dengan suaminya? Hal itu terjadi apabila Al-Quran telah masuk ke dalam rumah tangga tersebut. Apabila Al-Quran telah masuk ke dalam rumah tangga tersebut, maka rumah itu pun akan hidup. Rumah itu pun tidak akan jatuh, tidak akan rubuh. Akan tetapi kalau misalkan Al-Quran tidak masuk ke dalam rumah tersebut, maka rumah itu adalah rumah yang hancur, di mana binatang-binatang yang buas akan datang untuk menggerogoti rumah tersebut. بعض الناس يشتكي علاقته مع زوجته أصبحت ضعيفة، أصبحت باردة، لا يوجد حنان، لا يوجد عطف، لا سكينة ولا مودة ولا رحمة. أدخل القرآن في بيتك وسترى كيف هذه الأمور كلها تتغير. Banyak sekali di antara manusia yang mengeluhkan tentang keluarganya. Mereka mengatakan keluarga saya tidak indah. Mereka mengatakan keluarga saya tidak sakinah, tidak ada cinta. Apa hal yang mesti dilakukan sehingga ini berubah? Masukkanlah Al-Quran ke dalam rumah tersebut, insya Allah perubahan besar akan terjadi. قل سيكون بعد المغرب إلى العشاء حلقة في البيت أنا وزوجتي وأبنائي، كل واحد يأخذ المصحف ويقرأ، ونقرأ القرآن جميعا من المغرب إلى العشاء، اجعلوه للقرآن الكريم. Sebagai contoh misalkan, apabila telah selesai maghrib, sebelum isya, satu keluarga berkumpul berhalaqah, semuanya membaca Al-Quran. ماذا سيحدث؟ تنزل عليهم السكينة وتتغشاهم الرحمة وتنزل الملائكة، تحضر الملائكة، تدخل في بيتك، الملائكة تدخل في بيتك وتحضر هذا المجلس، مجلس الذكر وقراءة القرآن الكريم، والسكينة تنزل والرحمة تنزل عليكم. Apabila hal ini dilakukan oleh seorang muslim, maka sakinah, ketenangan akan meliputi mereka. Bahkan malaikat pun akan turun untuk mendampingi mereka. إذا كنت تاجرا فانظر إلى قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. تاجر عندك دكان تبيع وتشتري في أي أمر من أمور الدنيا، تعيش في هذه الحياة الدنيا بهذه الآية: ويل للمطففين. Selain hubungan yang baik dengan keluarga yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, ya, Al-Quran juga menjelaskan tentang bagaimana mestinya seorang pebisnis menjalankan bisnisnya. Apabila ia menjalankan bisnisnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, seperti di dalam ayat Allah sampaikan, wailul lil mutaffifin, insya Allah ia akan mendapatkan keberkahan. إذا تبيع للناس لا تطفف، يعني تنقص، تخدع، تغش. إذا تبيعهم تغشهم وتعطيهم ناقص، وإذا تشتري منهم تأخذ حقك كاملا. هذا لا يجوز أن يكون من صفات المؤمن. Di dalam Al-Quran dijelaskan, apabila kita berbisnis, lalu kita menjual barang kita, ya, jangan menghendaki hal-hal yang lebih baik. Dan sebaliknya, apabila kita membeli dari orang lain, jangan juga terjadi di situ al-ghish, tipuan. Nabi alaihi salatu wassalam yaqul: البيعان إذا بينا ووضحا بورك لهما في بيعهما. إذا أنا أبيع شيء أقول نعم هذا فيه كذا وناقص كذا والمشكلة كذا، هذا البيت
أبيعك البيت ولكن فيه مشكلة كذا وكذا وكذا، حتى وإن نقص المال بسبب الصدق فإن الله يبارك، بورك لهما في بيعهما. Bahkan di dalam hadis Nabi kita mengatakan apabila dua orang bertransaksi bisnis lalu dua-duanya sama-sama jujur, seandainya ada kekurangan dalam barang yang dibisniskan, ia menjelaskan semuanya. Sekalipun dengan cacat barang tersebut ia mendapatkan keuntungan yang sedikit, akan tetapi keuntungan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang diberkahi oleh Allah pastinya akan semakin bertambah. Kam min al-umam wasyu'ub dakhalu fil Islam بسبب صدق التجار المسلمين. عندما كان التجار المسلمون يأتون ويسافرون للتجارة ويكونون صادقين في البيع، صادقين في الشراء، عندهم أمانة. بعض الشعوب عندما رأت إلى أخلاق هؤلاء آمنوا، دخلوا في دين الله عز وجل بسبب أمانة هؤلاء الناس. Jadi kejujuran untuk seorang pebisnis itu sesuatu yang mesti. Karena apabila orang-orang di luar Islam menyaksikan kejujuran tersebut, mereka akan tertarik dengan Islam. Karena ini adalah adab yang sangat mulia, sehingga mereka nantinya bisa beriman kepada Allah dan memasuki agama Islam. عندما تكون أخلاقك أخلاق القرآن فأنت داعي إلى الإسلام بدون أن تتكلم، بدون أن تتكلم، أنت تدعو الناس إلى الإسلام، تحبب الناس في الإسلام. عندما يرون أخلاقك القرآن الكريم يقول ما أجمل هذا الدين، ما أطيب هذا الدين. فكثير من الناس يسلمون بحسن أخلاق المسلمين. Jadi apabila kita betul-betul menjalankan hidup kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran, seorang yang berkeluarga, ia jalankan keluarga dengan petunjuk Al-Quran. Seorang yang berbisnis, ia jalankan bisnis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ini adalah akhlak. Al-Quran adalah akhlak. Apabila orang-orang non-muslim melihat akhlak kita betul-betul baik, insya Allah mereka akan cinta kepada Islam dan mereka masuk kepada Islam. فكن متصفا متخلقا بكل ما في القرآن من فضائل، بكل ما أمر القرآن الكريم. تمسك بهذه الأمور وابتعد عن كل ما نهى عنه القرآن الكريم، عن كل الأخلاق الذميمة الموجودة ذكرت في القرآن الكريم وحذر القرآن الكريم منها. تجنبها وطبق الأشياء الطيبة التي أمر بها القرآن. عند ذلك ستحيا أجمل وأطيب وأحسن حياة. Maka oleh karena itu kita harus mensifati diri kita dengan sifat-sifat mulia yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus menghiasi kepribadian kita dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Dan seluruh sifat-sifat dan akhlak-akhlak buruk mesti kita jauhi. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik dan sempurna. Al-qalb fihi syahawat, al-qalb fihi syubuhat, al-qalb fihi amrad kathira jiddan. Perlu diketahui, sesungguhnya kita semua punya hati, dan hati kita terisi dengan syubhat, terisi dengan syahwat, dan bahkan hati itu memiliki sejumlah penyakit yang banyak. Kullu hadhihi al-amrad Allah Azza wa Jalla yadhkuru shifaaha fayaqul ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hadha huwa al-Qur'an. Ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Maka oleh karena itu Al-Quran ini seperti disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, mau'izah, peringatan, kemudian hudan, petunjuk, warahmah,
dan mengandung kasih sayang yang sangat besar. Wasifah dan juga menyembuhkan gundah yang ada di hati manusia. Apapun penyakit yang ada di hati tersebut, baik ia syubhat atau syahwat, sesungguhnya akan bisa disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. ماذا سيحدث إذا شفيت القلوب من هذه الأمراض؟ Coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau seandainya hati kita bersih, bening, tidak ada penyakit di situ sedikit pun. ولن تشفى إلا بالقرآن. Kesembuhan dan kebeningan hati itu nggak mungkin bisa diperoleh kecuali dengan ayat-ayat Al-Quran. ماذا سيحدث؟ ستكون الروح والنفس خفيفة في طاعة الله عز وجل. إذا سمع الأذان الله أكبر الله أكبر مباشرة يقوم ويذهب إلى المسجد. أما الآخر المريض بأمراض القلوب ثقيل نفسه، ثقيل عن الصلاة. أما الذي شفي قلبه بالقرآن مباشرة إذا سمع الأذان قام وتوضأ وذهب إلى المسجد. Kalau seandainya hati kita bersih dari penyakit-penyakit, tentunya tadi kita harus mengobatinya dengan Al-Quran. Hati kita sembuh, sehat. Hati seperti ini insya Allah akan memudahkan kita untuk mentaati Allah. Hati seperti ini akan membuat kita selalu bersegera untuk mendatangi panggilan muadzin. Akan tetapi kalau misalkan hati itu enggak diobati dengan ayat-ayat Al-Quran, maka hati itu sakil, berat. Mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malas untuk mendatangi perintah tersebut. إذا شفيت الصدور لا تحسد أحدا، لا يكون في قلبه حسد أبدا. Kalau seandainya hati kita bersih, selain bersegera untuk melakukan kebaikan, yang kedua, di hati itu tidak akan ada hasad, tidak akan ada dengki kepada manusia. بل يفرح إذا رزق أخوه المؤمن رزقا ومالا كأنه هو الذي رزق، يفرح لأخيه المسلم. Dengan hati yang sehat itu, seseorang melihat saudaranya mendapatkan nikmat yang banyak, malah ia senang saudaranya mendapatkan nikmat. Ia merasa bahwa nikmat yang didapatkan oleh saudaranya seperti ia mendapatkan nikmat juga. أما إذا القلب مريض بأمراض النفوس، إذا رزق أخوه هو يغضب، إذا رزق أخوه يحزن، لا يشعر بالراحة والعياذ بالله. Kalau misalkan hati itu terisi dengan penyakit, saudaranya mendapatkan nikmat, hatinya tambah sakit. Saudaranya mendapatkan nikmat, hatinya marah. إذا مات لمبه يفتح الباب، إذا كل القرية مات لمبه يقول ليس أنا فقط، يفرح. Bisa dipahami kan bahasa Indonesia itu? Saya nggak terjemahkan lagi. ترجم. Cuma pakai bahasa Arab. Tadi yang dibilangin itu terjemahin pakai bahasa Arab. فالقلب إذا شفي بالقرآن لا يظلم، لا يكذب، لا يكون منافقا، لا يكون عاقا بوالديه. شفاء لما في الصدور، كل ما في الصدور القرآن يشفيه. Kalau misalkan hati seseorang betul-betul sehat, hati itu nggak bakal melakukan kezaliman kepada siapapun, bahkan untuk diri sendiri tidak. Hati yang sehat itu tidak akan mendurhakai orang tua. نعم. إذا أمر الله والرسول عليه الصلاة والسلام بأمر مباشرة يسارع إلى تنفيذه، لا يتأخر. Sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi, kalau seandainya hati yang sehat itu mendapatkan perintah dalam agama, bersegera, tidak menunda-nunda, langsung dia tunaikan perintah tersebut. يصبح هذا القلب همه إعلاء كلمة الله. Hati yang sehat itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu meninggikan dan mengagungkan kalimatillah. يريد أن يعز الإسلام، يريد أن ينتصر الإسلام، همه فكره دائما في خدمة هذا الدين. Hati yang sehat itu akan memikirkan bagaimana Islam bisa jaya. Hati yang sehat itu akan memikirkan bagaimana Islam mendapatkan kejayaan seperti zaman dahulu kala. يصبح قلبه مليء بالرحمة على جميع البشر وعلى المسلمين خاصة. Hati yang sehat itu akan terisi dengan kasih sayang yang luar biasa kepada seluruh makhluk,
dan kepada orang-orang beriman secara khusus. يريد أن ينفع جميع الناس. Ia berkeinginan untuk memberikan manfaat kepada seluruh manusia. الكافر يدعوه إلى الإسلام رحمة به لكي لا يدخل النار. Bahkan apabila ia bertemu dengan orang kafir, ia ajak supaya masuk Islam. Karena mengajak orang kafir kepada Islam bentuk kasih sayang kepada mereka. المسلم العاصي يدعوه إلى الطاعة وإلى السنة لكي يكون إن شاء الله يعني في أعلى الدرجات في الجنة. Dan orang-orang yang hatinya sehat apabila ia bertemu dengan orang muslim yang masih melakukan maksiat, ia ajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan yang paling baik adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. ونختم هذا اللقاء الطيب الجميل معكم أحبتي في الله بأسئلة عن الدرس وفي الدرس. Kemudian Syekh mengatakan pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita semua puas mendapatkan manfaat dari majelis ini. Sebelum ditutup akan ada pertanyaan-pertanyaan dan ada hadiahnya. Mau hadiah nggak Pak? Umrah. Alfian. Tanya Alfian Pak. يا رب يسهل لنا ولكم حاجة العمر إن شاء الله. طيب السؤال الأول. Pertanyaan pertama, coba disimak ya Pak ya, fokus ya. قلنا جبريل عليه السلام من أسمائه أنه الروح. ما هي الآية التي تدل على أن جبريل اسمه الروح؟ Tadi disampaikan di saat membahas materi bahwa malaikat Jibril nama lainnya adalah Roh. Sebutkan ayat yang menjelaskan itu. Ayatnya Mas ya? Iya. النساء ibu-ibu. Ibu-ibu silakan. Soal dilempar ke ibu-ibu. Jibril ruh. Apa ayat yang menyampaikan bahwa nama lain malaikat Jibril adalah Roh? Yang mencatat kira-kira siapa? نعم. سورة عما. في سورة عما يتساءلون يا. نعم يوم يقوم الروح والملائكة صفا. تفضل يا أستاذ. خذ هديتك. طيب السؤال الثاني خلاص الجواب واضح. سورة عما يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. حسنا. سؤال آخر في القرآن الكريم للنساء. Soal berikutnya untuk ibu-ibu ya, siap-siap Bu, fokus ya. من القائل بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Baik, pertanyaannya, ayat yang tadi dibacakan oleh Syekh itu perkataan siapa? معنى الآية إني وهن العظم مني. Sesungguhnya tulang-tulangku telah remuk, telah rapuh. Kemudian rambutku telah beruban, wasta'lal ra'su syaiba. من هو؟ Siapa yang mengatakan kalimat ini, dan kalimat ini dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran? طيب سأذكر لهم اسمين يختارون واحد. Syekh akan menyebutkan dua nama. Ibu cukup milih salah satu aja. Tapi yang dipilih yang benar ya Bu ya. زكريا عليه السلام أو نوح عليه السلام. زكريا أحسنتي. Zakaria. Fadl ya. تلك التي تلبس نظارة. Zakaria. Jawab. Nah. المرأة التي تلبس جلاس. Zaki yang pakai kacamata. Ibu yang pakai kacamata. طيب السؤال هنا للرجال لكن
Sebelah sini Pak. Ini hadiahnya mahal nih. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في الدرس أنه كان يعتزل قومه ويصعد إلى جبل. ما اسم هذا الجبل؟ Baik. Tadi disampaikan oleh Syekh bahwa Nabi kita mengasingkan diri dari kaumnya karena mereka menyembah berhala, berbuat syirik. Nah, apa nama bukit pengasingan Nabi tersebut? Dua-duanya berarti. Siapa tadi Pak? طيب أحسنتم. طيب النساء إبو Pertanyaan tuh ibu ya. من التي كانت تعطيه الطعام والشراب؟ Sewaktu Nabi kita berada di Gua Hiro, ada seorang wanita yang selalu mengantarkan makanan. Siapa itu? يا إبو يس Siti Fatimah, Siti Fatimah. bukan. لا سؤال النساء لا bukan. salah. Tadi dijelasin tuh ya, di materi tadi dijelasin. من؟ Siti Khadijah. أيوة خديجة نعم. طيب للرجال ما اسم الغار الذي كان يجلس فيه؟ Laki-laki ya, ini tuh laki-laki. Pertanyaan berikutnya, sebutkan nama gua Nabi kita Nggak cukup nih, hadiahnya nggak cukup. من الذي قال بصوت عالي؟ هناك من يقدر رفع صوته؟ Suaranya paling kencang tadi siapa Pak? Iya ya. Ya Pak, silakan. طيب سؤال للرجال أيضا لكن Pertanyaan berikutnya untuk laki-laki ya. من القائل في القرآن الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من قال هذا؟ ربنا أيوه نبي آدم. نبي آدم عليه السلام وحواء. طيب من القائل؟ الرجال أيضا Bagi wahid. واحد. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Ya Pak Syafi'i silakan. ما شاء الله. نبي نوح عليه السلام. تفضل. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم خذ بناصيتنا للبر والتقوى وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Kemudian Syekh menutup majelis ini dengan memanjatkan doa kepada Allah. Semoga doa ini diperkenankan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita tutup majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.